Dis nuustyd op SABC 2. Goeienaand en baie welkom. Ons is gereed met die dag se jongste nuus. Goeienaand. In Tata in die Oos-Kaap word 'n tradisionele geneeser van Chris Hani Park gekritiseer omdat sy onkonvensionele metodes gebruik om dwelmverslaafdes te rehabiliteer. Verlede week is 27 mans uit 'n inrigting gered na beweringe dat hulle teen hulle wil aangehou is. Daar word ook beweer dat die geneeser die seuns wat probeer ontsnap het, vasgeketting en geslaan het. 2 van die seuns wat gered is, moes hospitaal toe gehaas word omdat hulle beserings weens die aanranding opgedoen het. Dwelmverslaafdes word na bewering in 'n tronktipe omgewing gerehabiliteer. Hulle word gedwing om 'n kruie mengsel te drink en sekere reëls word gestel terwyl hulle by die inrigting is. I do not want to lie. If you escape, you get the shambok. But those who do the right things, they are healed and released to their parents. After 2 months, I escaped from here and my sister brought me back. On my arrival here, I was beaten up. Voordat sy die verslaafdes behandel, soek Nomzamo Sokanile glo leiding by haar voorvaders. Sy is oortuig die kruie medisyne wat sy vir die verslaafdes gee, herstel hulle selfvertroue. I am not killing people. I am healing them. They saw these drug addicts with chains. They just concluded that I am killing them. I have full confidence of what I'm doing. It's a gift from my ancestors. Tradisionaliste glo die gebruik van tradisionele medisyne om dwelmmisbruik te bestry moet beproef word. Our children are being destroyed by these drugs. So let Mama do her job, but what I would suggest is that they must not use the chains. Their boys are kept here to be drained drugs without being conducted by the police. Then there is a threat of this facility being closed down, which is something that the communities are totally against. Die maatskaplike ontwikkeling en gesondheid het ook die fasiliteit besoek. I am not sure who told their parents that I'm draining drugs here. I never even went to the radio to market myself about this. But I'm grateful that the social development and health officials came so that they can see the plight of these children. It is not about a traditional healer or an NGO or even a rehabilitation center. It's about ubomumdala. For instance, we have come here and we have seen children with chains on their feet, of which that is an abuse when it comes to our department, and that is against them. 'n Veiligheidswag van die kompleks is verlede week vir aanranding in hegtenis geneem nadat die seuns gered is. Hy is tans uit op borgtog. By Pinetown in KwaZulu-Natal beskuldig die familie van Asanda Makize die polisie van wangedrag in die aanvanklike hantering van die saak. Die 6-jarige het vermis geraak nadat hy op 17 Mei van 'n nabygeleë skool in Clement teruggekeer het. Sy geskende lijk is 'n week nadat hy verdwyn het, drywend in die see gevind. Asanda het by sy ma, grootouers, tannie en neef gewoon. Hy is laas by die Ichelithle Laerskool 'n kilometer van sy huis afgesien. 'n Week nadat Asanda verdwyn het, het die polisie aan die familie gesê dat 'n jong kind se lijk op Umhlanga strand gevind is. Die liggaam is verlede week uitgeken en dit was die van Asanda. Sy familie is verpletter. All of us were shocked. We were thinking maybe Asanda was playing with another child, is sleeping. It's Ulalega Mganwak, he's scared to come back home and maybe we're going to meet some at school. We were looking by the bushes. Inwoners sê meer moet gedoen word om kinders soos Asanda veilig te hou. The campaign that will warn everybody that it is all of us, our responsibility to take care of the young ones or the little ones in our streets, because this is the place where she was supposed to play unattendedly and she was supposed to be safe, but it didn't happen. Die oorsaak van sy dood is nog nie vasgestel nie en die polisie het met 'n geregtelike doodsondersoek begin. Intussen beweer die familie dat die polisie sy ma vir 2 uur laat wag het voordat sy 'n vermiste persoon saak aanhangig kon maak. Hulle sê die polisie het versuim om 'n leidraad van die gemeenskap betyds op te volg oor ooggetuies wat Asanda moontlik gesien het
op die dag van sy verdwyning. Asanda is na bewering gehoor hoe hy om hulp roep terwyl hy sê iemand wil hom steek. We regard the allegations made by the family as very serious, and we are appealing to the family to lodge a formal complaint as they are dissatisfied with the manner in which the case was handled. This will enable us to fully investigate the matter and take action if the findings indicate that there was misconduct on the part of any member of the SAPS. Terwyl hierdie bedroefde gesin op antwoorde wag, leef die gemeenskap met hernieude vrees vir die veiligheid van hulle vroue en kinders. Ons waarsku sensitiewe kykers dat die volgende bydrae ontstellend kan wees. 'n 17-jarige meisie is dood nadat sy na bewering deur 'n pastoor in Zimbabwe, naby Port Edward in KwaZulu-Natal, aangerand is. Sy is een van 4 meisies wat vasgebind en 4 dae lank met 'n sambok geslaan is. Die meisie se ouers het hulle kinders na 'n plaaslike pastoor se huis geneem om sogenaamde bose geeste uit hulle kinders te verdryf. Hy is sedertdien in hegtenis geneem. Dozama Sonchika was 'n graad 9 leerling aan die Bekkie Hoërskool. In die video is sy half kaal en word deur haar ma en die pastoor ondervra. Haar oë is byna heeltemal toegeswel, soos wat sy na bewering geslaan is. Kort hierna is sy aan haar beserings dood. Soos die ander meisies is sy vasgemaak en met 'n sambok geslaan om sogenaamde bose geeste uit te dryf. Die Sonchika familie vra nou dat die skuldige partye voor stok gekry word. We've got a lot of questions which we cannot answer from now because the pastor cannot put the rope on her legs and the hands alone. That means there were people who were assisting him in doing this thing. Hopefully there will be so many arrests in this. We trust our SAPS that they will play their role so that all those people who were there must be questions. Die provinsiale regering is geskok. This incident happened during the time where we are commemorating Children Protection Week. In our role as social development, we follow the cases, we follow the incidents, but we are mandated by the Children's Act in saying we need to protect the children. Die oorlewendes is na 'n plek van veiligheid geneem waar hulle volgens die departement berading sal ontvang. Tradisionele leiers in die gebied veroordeel die voorval en sê hulle is teleurgesteld in die kerk se beweerde rol in die meisie se dood. Die departement van onderwys in die Noord-Kaap het die Kakamas-skool onder administrasie geplaas. Woedende ouers het die skool gesluit terwyl die eksamen veronderstel is om maandag te begin. Dit is die tweede keer in die afgelope 2 jaar wat ouers, onderwysers en leerlinge verhoed om die skoolgrond te betree. Die ouers beweer die skool word wanbestuur, maar dat daar niks daaraan gedoen word nie. Die onderwysdepartement sê 'n ondersoek is aan die gang. Daar was vanoggend chaos by die hoërskool Kakamas aan die begin van die skooldag. Ouers is keelvol oor die Noord-Kaapse Onderwysdepartement se beweerde versuim om op te tree. Hulle het die skool gesluit en gesê dat geen onderrig sal plaasvind nie. Dit terwyl dit eksamentyd is. Ek voel baie sleg omdat ek Sondag geleer my Engels vir maandag. Nou voel ek dat hulle kan gesê dat ons skryf nie. My ouma kom aan mekaar papier vir dit. Ek kan dit nie doen. En my toekoms moet nou daar onderlyf deur onderwysers wat hulle se werk doen. Hulle word elke maand die toe hulle se volle pay betaal. Nou ek voel net, hoekom moet ons nou? My toekoms moet nou daar onderlyf deur onderwysers wat hulle se werk reg doen. Ouers voer aan, die huidige skoolbeheerliggaam is skuldig aan wanbestuur. Hulle meen dat dit gelei tot 'n grootskaalse tekort aan basiese goedere, soos skryfbehoeftes en 'n werkende voedingsskema. Hulle sê hulle word deur die onderwysdepartement geïgnoreer. Hoërskool Kakamas gaan dag by dag agteruit en niemand worry daarvan. Die departement onderwys smeer hulle af aan die ouers, aan die kinders en aan die onderwysers. Ons was Jana Ariman by die skool rakend die wanbestuur van Hoërskool Kakamas se finansies. Ons het met departement onderwys gepraat. Hulle sou teruggekom het na ons toe.
Ouers beweer onderwysers moet uit hulle eie sakke opdok vir basiese goedere. Our district office has intervened and purchased stationery as well as paper for the school in order for learners to write their examinations. All schools receive an allocation from the department annually to purchase these necessities from their own coffers. The department concluded its investigation on the allegations of mismanagement of school funds and further awaits the outcome of the forensic investigation before we can commence with disciplinary procedures. Ouers het onderneem dat die skool nie gaan heropen tot maatreëls in plek is om dit op die regte spoor te kry nie. Intussen hang die toekoms van die kinders in die weegskaal. Ulrich Hendriks, SABC nuus, Kakamas, Noord-Kaap. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê daar is glo talle bewyse van geldwasery en rampokkery teen president Cyril Ramaphosa. Die party het 'n video vrygestel waarop gesien kan word hoe 2 mans glo by die president se wildsplaas Palapala inbreek. Na bewering is 4 miljoen Amerikaanse dollar gesteel. Malema sê die president moet op sy staan totdat die ondersoek na die voorval afgehandel is. President Cyril Ramaphosa se probleme is glo nog lank nie verby nie. Die Palapala inbraak het 'n politieke en 'n geregtelike muurnes oopgekrap. Malema sê politici word male sonder taal by misdade soos geldwasery en rampokkery betrek. There is more where money in dollars with faces of people is counted in the plane. Let them continue to push phrase. There's more that these people have been doing in this country, bringing money illegally, engaged in money laundering, in illicit financial flows without being held accountable. Die party het ook vrae by die parlement ingedien waarop die president binne 10 dae moet reageer. Dit sluit in die presiese bedrag wat gesteel is en die geldeenheid daarvan. Die EFF het ook gedreig dat hulle dieselfde teenoor Ramaphosa sal optree soos teenoor voormalige president Zuma wanneer Ramaphosa die parlement toespreek. He must leave the office with immediate effect because he has not respected his oath of office. Everywhere and anywhere where we find Ramaphosa or we see Ramaphosa and we have an opportunity to stop him from speaking in the name of South Africa, we will do so. Die EFF beplan glo om die presidensiële begrotingsrede donderdag te onderbreek wanneer Ramaphosa dit ter tafel lê. Die ANC sê hy gaan eers ten volle reageer op die klagte wat teen die president ingedien is, sodra sy amptenare 'n verslag saamgestel en dit aan die nasionale werkskomitee oorhandig het. Ramaphosa het die komitee gister oor die kwessie ingelig en gesê hy sal homself aan die party se integriteitskommissie onderwerp. Verskeie politieke partye het hulle diepe kommer uitgespreek omdat Ramaphosa aan sy pos aanbly terwyl ondersoeke aan die gang is. Die DA sê hy word deur 'n ernstige krisis van geloofwaardigheid in die gesig gestaar en dat te veel vrae onbeantwoord bly. There are far too many unanswered questions about the robbery itself, and particularly the failure to report it to the South African Police Service. South Africans deserve to know whether the President has no faith in the SAPS. South Africans also need to know whether the President paid suspects for their silence, whether there were kidnappings involved, and whether he used his position as head of state, as well as state resources, for his own private and business investigation. Cope wil hê 'n afgetrede regter moet aangewys word om die saak te ondersoek. There is a lot of questions that needs answers, not only from President Ramaphosa, but also from Arthur Fraser, who have laid these criminal charges against President Ramaphosa. We call upon President Ramaphosa to institute a commission of inquiry. Die ANC wag intussen op die finale verslag van sy werkskomitee voor hy verder oor die kwessie kommentaar lewer. We had our regular National Working Committee yesterday, Monday, the 6th of June. And in that meeting, we were also updated that the President had briefed the national officials about the issues that are now in the environment relating to criminal charges laid by Mr. Arthur Fraser against our President. We, as the NWC, we then took a view that officials need to process that report and bring it back.
Die president kan heftige reaksie verwag wanneer hy oormôre die presidensiële begrotingsrede lewer. Die berugte Gupta-broers is ondanks hul inhegtenisneming in Dubai nog nie naby daaraan om aan Suid-Afrika uitgelewer te word nie. Atul en Rajesh Gupta is gisteraand aangekeer. Die Guptas word daarvan verdink dat hulle hul verbintenis met oud-president Jacob Zuma gebruik het om kontrakte en staatsbates te bekom en kabinetsaanstellings te beïnvloed. Die Sonderkommissie is aangestel om die en ander intuigings van staatskaping te ondersoek. Die polisie in Dubai sê die inhegtenisneming van Atul en Rajesh Gupta is 'n aanduiding van voortdurende pogings in die VAE om geldwasery te bekamp. Die twee word deur 'n gros korrupsie-aantuigings in die gesig gestaar wat verband hou met die plundering van Suid-Afrikaanse staatsinstellings. Die Nasionale Vervolgingsgesag of NVG sê die uitleweringsproses is ingewikkeld en behels talle rolspelers. We are engaging with the relevant authorities here in South Africa and in the UAE. We have assembled a team of experts internally and externally who are working closely with the role players in the criminal justice system on the matter. Die departement van Justisie beamoen dat daar nog baie water in die see moet loop voordat die Guptas in Suid-Afrika verhoor word. They have rights and they can challenge those processes right up to the highest court in the land. And so that is a process that is likely to take place in the UAE as well, where these individuals have been arrested, and we're most likely to see that process taking a bit of a while. Die inhegtenisneming sal 'n hupstoot wees vir gemoedere by die NVG en wetstoepassingsagentskappe in die stryd teen Suid-Afrikaanse korrupsie. Die Suid-Afrikaanse ekonomie het beter gevaar as verwag in die eerste kwartaal van jaar. Volgens Statistiek Suid-Afrika het die bruto binnelandse produk met 1,9% oor die eerste 3 maande gestyg. Die BBP het ook verstewig in die laaste kwartaal verlede jaar met 1,4%. Bedrywe wat gegroei het, sluit in vervaardiging, landbou, handel, gasvryheid, finansies en eiendom. Die mynboubedryf het met meer as 1% gekrimp met laer produksie van die platinumgroep, metalle, ystererts en goud. Huishoudelike gebruiksuitgawes het toegeneem. Ondanks die opstoot van verslapte COVID-19 inperkingsmaatreëls, sê ekonome elektrisiteitsprobleme en ander strukturele gebreke is reuse struikelblokke vir die ekonomie. Stygende inflasie en rentekoerse gaan na verwagting 'n demper plaas op verdere ekonomiese groei. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die prys van goud was teen die sluiting van die JSE laer, platinum en Brent ruolie was hoër. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Julie gedaal. Witmielies is R71 per ton goedkoper en koring is R39 per ton duurder. Sonneblom is R31 per ton goedkoper en soja het met R11 per ton gedaal.